Labastida. Whoop! Unang bola. Ayan ang agad. Shoot, kaibigan. Oy! Bayog! Bayog tumira. Yan ang sinasabi ko. Onyok. Onyok. Nagde-dribble. Dribble Onyok. Oy! 2 points. Pasok. Para kay Onyok. Mani Parulan. Pinasa kay Onyok. Onyok. 2 points. 2 points. Para kay Onyok. Bayog. Yan na. Nagmamadali si Bayog. Bayog! Pinato na lang. Ayun na. Pinato na naman. Bayog ka talaga. Junrey. 2 para kay Junrey. Whoop! 2 points. Bayog din na, 4 na rebound na oh. Bayog, iniiwan mo yung bola! 2 points! Grabe yung binigay. 5 seconds. 10 seconds. Uy! Ani, nakakuha ng foul. Oop. Walang magbabago sa score ha. Ayan na. Steal! Ayan na. Binago na ang score. Wala, pinasa, natapik. Pinasa kay Ortiz. Ortiz! 3 points para kay Ortiz. Ayan na, binigyan ng screen. Pinasa! Grabe ka, para! Pinasa na naman! Ayan na naman! Naalog lang. Ayan na! No good! Ani, rebound the ball. Oy, natapik! Oy, binigla! 2 points! Binigla kayo. Kaya ang hinihingi ng bantay. Brina! Whoop! Oy, bas. Traveling ang itina. Ayan na. Onyok, umatake! Pasok para kay Onyok. 10 to shoot. Uy, pasok! Ayan na. Plaza. Pinasa kay Onyok. Onyok! 2 points. May kasama. Huwag ka na ito magpaparaw. Lakad ka lang. Ayan na. Ayun lang. Nice one. 2 points. Para sa Maroon. Dribble. Grabe ka na. Ayan na. Jesus, no good. Junrey! 2 points para kay Junrey. Time out. JJ, biasa kay Ortiz. Binigla. 3 points para kay Ortiz. Ayan na. Bayog! Pasok! Good! Junrey! 2 points para kay Junrey. Tablado. Benitez, nakuha ang bola. Benitez! Dinala ang bola. Nakakuha pa ng foul. Ayan na. Jenrix. Bolayer. Binigyan daan. 2 points para kay Bolayer. Madali. Benitez. Pinasa. 2 points. Number. Ayan na. Dakula na naman. 2 points para kay Dakula. No good. Long bomb. Grabe, ang bilis mo. Siga lang hindi nagbabago. Mr. Wrong bomb. No good. Tatlo yan, Benitez. Grabe. Benitez. Uy, hindi na score. Ayun na. Pasok na. 30 na. Ayun lang. Onyok. 2 points para kay Onyok. Lahat sila point guard eh. Ay, galing. 2 points para kay Katuba. Paa niya. Yung paa. Naiwan yung pasa sa hig. Oy! Sayang. 2 points. Sentro na. Point guard pa. Ayun! Benitez! Natapik! Oy! Kinaliwa pa! Grabe yun, oh. Mayo. 2 points, no good. Gumalal, naka-back up. 2 points. Lakas ni Gani. Woy! No good. Labastida kuha ang bola. Tumira ng 2. Pasok para kay Labastida. At the shot! 3-2. Yup. Tama. Long bomb.
Long ball. Ay, 2 points so good. 2 points para kay Anisito Gumalal. So, shout out. Ayan na! Kuya, sorry, pinasa kay Labastida. 2 points para kay Labastida. Pilido. Ayan na! Must go! 4 ka na ha! Paalala ko lang. Ayan na! 2 points para kay Junray. Sayang ang bola. Ayan na! Ay, walang tao. Siguro 2 points para kay Junray. Time out. Maroon. Ayan na! Grabe yun. Uy! Napeke! Sorry. Pati pa naman sa pagdampot. Palong! Ayan na! 2 points para kay Junray. Long 2 ang itinawag ni Mamang Rep. Long 2, 71. 59. Uy! Pasok para kay Onyo. Sakto lang, sakto lang. Ayan na, Abanyo. Abanyo for 3! Pasok! Onyo! Pasok para kay Onyo. Gumalan! Ayan na! Nako si Lolo! Pasok para kay Bulayer. Kay Balong. Pinasa sa loob. Gumalan! Gumalan! Pasok para kay Gumalan. Parang hindi nakakaapat ah. Ortiz! Bihis na, Samberba. Samberba, magbihis ka na. Uy! 2 points galing kay Mascong. Galing, galing. Bayog! Galing, galing, galing. Bayog! Ano ba yan? Bawes! Sinihingi pa ni 3 points! Mayo! Pinasa kaso na tapek. Pari sa tapek. Ayan na, Benitez. 2 points. Pasok. Time out. Oh, pinasa. Grabe, 3 yan. Gumalan. Pasok para kay Gumalo. Ayan na. Benitez. 2 points para kay Benitez. Ang sabi ni Benitez, hindi ako papayag mag-OT! Hindi ako papayag mag-OT! Sabi ni Benitez, Gumalan, nagmamadali! Oh my God! Pasok para kay Anisito. Pasok para kay Anisito. Pasok para kay Anisito. Kala ko yan. Ayan. Pasok para kay Gumalan. Benitez. Benitez. Uy! Arca. 3 points. Ayan na! No good pa rin. 2 points para kay Gumalan. Junray. Abanyo na naman. 3 points. 3 points! Abanyo!